अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप एक लंबे अरसे से मुश्किलात में घिरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि हर दरवाज़ा बंद हो चुका है, दुआएं भी हो रही हैं, आंसू भी बह रहे हैं, लेकिन हालात बदल नहीं रहे? अगर ऐसा है, तो आज की वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उन अलामात पर बात करेंगे जो एक मोमिन के दिल में ये उम्मीद पैदा करती हैं कि अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत फरमाने वाला है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, फ़ा इन्ना मअल उसरी युसरा, इन्ना मअल उसरी युसरा। बेशक हर तंगी के साथ आसानी है, बेशक हर तंगी के साथ आसानी है। मोमिन का काम यह है कि वो सब्र, दुआ और उम्मीद को कभी ना छोड़े, क्योंकि अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता। अब आते हैं उन निशानियों की तरफ जो हमें ये उम्मीद दिलाती हैं कि हमारी आजमाइश खत्म होने के करीब है। पहली निशानी, बाज़ औक़ात एक इंसान ने कभी तहज्जुद ना पढ़ी हो, लेकिन आजमाइश के दिनों में अचानक उसकी आंख रात के आखिरी पहर खुलने लगती है। दिल बेअख्तियार वजू करने और अल्लाह के सामने खड़े होने को चाहता है, और वो तन्हाई में अपने रब से अपने दिल की बातें करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी तिहाई हिस्से में आसमाने दुनिया पर नज़ूल रहमत फरमाता है और फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे बख्शिश मांगे कि मैं उसे बख्श दूं? तो जब दुनिया का मालिक आपको खुद बुला रहा है कि मेरे पास इस वक्त आओ, मैं झोलियां भरने के लिए आया हूं, तो कैसे आपकी दुआ नहीं सुनी जाएगी? कैसे आपकी आजमाइश खत्म नहीं होगी? तो जिन लोगों को तहज्जुद की तौफीक मिल जाती है, समझे उनकी तकलीफ और आजमाइश भी खत्म हो जाती है, क्योंकि तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है। अल्लाह इसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं करता। दूसरी निशानी, आजमाइश के दौरान कभी इंसान दुआ करना छोड़ देता है, लेकिन जब अल्लाह किसी बंदे पर खास करम फरमाना चाहता है, तो वो उसे दुआ पर कायम रखता है। वो बार बार हाथ उठाता है, आंखों से आंसू बहते हैं और दिल कहता है कि मेरा रब मेरी दुआ जरूर सुनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ ही इबादत है। अगर इतनी आजमाइश के बावजूद आप दुआ करना नहीं छोड़ रहे, तो ये भी अल्लाह की तौफीक है, क्योंकि अल्लाह जिसे महरूम करना चाहे उसे दुआ से भी महरूम कर देता है। इसलिए दुआ की तौफीक मिलना भी इस बात की अलामत है कि आपकी आजमाइश खत्म होने के करीब है, क्योंकि दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। दुआ में बहुत ताकत है। दुआ इंसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। तीसरी निशानी, कभी कभी आजमाइश इंसान को अल्लाह से दूर नहीं बल्कि बहुत करीब ले आती है। वो शख्स जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब हर नमाज वक्त पर पढ़ने लगता है। जो पहले सिर्फ मुश्किल में दुआ करता था, अब हर वक्त अल्लाह को याद करता है। तहज्जुद की तौफीक मिलने लगती है, इस्तग़फ़ार जुबान पर जारी रहता है और कुरान पढ़ने में दिल को सुकून मिलता है। ये कैफियत बहुत कीमती है, क्योंकि अल्लाह जिस बंदे से खैर का इरादा फरमाता है, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर देता है। मुमकिन है अभी मुश्किल बाकी हो, लेकिन अगर आपका ताल्लुक अल्लाह से पहले से मजबूत हो गया है, तो ये बहुत बड़ी नेमत है, और यही ताल्लुक आने वाली आसानियों का जरिया भी बन सकता है। याद रखें, अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी कामयाबी सिर्फ दुनियावी मसला हल होना नहीं, बल्कि बंदे का
اپنے رب کے قریب ہو جانا ہے۔ اس لیے اگر آپ محسوس کریں کہ مشکل کے باوجود آپ کی نماز بہتر ہو گئی ہے، دعا میں خشوع آ گیا ہے اور اللہ پر بھروسہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، تو مایوس نہ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو اپنی رحمت کے بہت قریب لے آیا ہو۔ چوتھی نشانی، بعض اوقات حالات ویسے ہی رہتے ہیں، قرض بھی ہوتا ہے، بیماری بھی ختم نہیں ہوتی، مسائل بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون اترنے لگتا ہے۔ پہلے ہر وقت گھبراہٹ رہتی تھی، ہر بات پر خوف آتا تھا، لیکن اب دل بار بار کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور بہتر فیصلہ کرے گا۔ یہ سکون صرف اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر آپ کے دل میں یہ اطمینان پیدا ہو رہا ہے تو وہ اسے معمولی بات نہ سمجھیں، بلکہ اللہ کی رحمت کی ایک بڑی نعمت سمجھیں۔ پانچویں نشانی، کبھی انسان کو اچانک اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگتا ہے، وہ دل سے توبہ کرتا ہے، حرام چیزوں سے بچنے لگتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ تبدیلی بہت قیمتی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے پاک کرنا چاہتا ہو، پھر اپنی رحمت اور آسانی عطا فرمائے۔ چھٹی نشانی، ضروری نہیں کہ ایک ہی دن میں تمام مشکلات ختم ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی آسانیاں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ اچانک کسی اچھے انسان کی مدد مل جانا، کسی بند رستے کا کھل جانا، کسی پریشانی کا خود بخود حل ہو جانا، یا رزق میں معمولی سی برکت آ جانا، یہ سب انسان کے دل میں امید پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ ساتویں نشانی، شیطان ہمیشہ انسان کو مایوس کرنا چاہتا ہے، لیکن مومن کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ اگر ہر مشکل کے باوجود آپ کے دل میں امید باقی ہے، آپ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ ایک دن حالات بدل جائیں گے، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی ہو، لیکن اللہ کی رحمت آپ کے بہت قریب ہو۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، ان نشانیوں کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص کی آزمائش فوراً ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ البتہ اگر آپ کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں تو انہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھیں، ان پر شکر ادا کریں اور عبادت، دعا، استغفار اور صبر کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات آسان فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہمیں اپنی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔